Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khanihi wa sahabatihi wal qurabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin wa jami'al malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani wa khususan ila syekhina al-karim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani wa Kiai Abdullah Yaqin wa Hamid wa Kiai Irsyad wa Maimunah wa Kiai Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Latif bin Kidam wa Hamidati وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شمال شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i wassalah. Faslun utawi iki iku fasl fil wudu'i ing dalem nerangake wudu wassalati lan salat. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhe Ali, istaksi isbaghal wudu. Istaksi ngatok-ngatokno sira isbaghul wudu ing nyempurnakake wudu. Fa innahu mongko sak temene isbaghul wudu syatrul imani iku separone iman. Fa idza tawaddata mongko ing dalem nalikane wudu sira fala tusrif mongko aja ngliwati wates sira fil ma'i ing dalem banyu. Fa idza faragta mongko lamun mongko ing dalem nalikane rampung sira min tuhrin saking sesuci Fakra mongko maca sira inna anzalnahu fi lailatul qadar ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhirih. Mim ba'di ghaslil qadamaini saking sakwise mbasuh delamaan loro asyara marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Yufarriju mongko ngilangake Allahu sapa Allah hammaka ing susah sira. Wasiat pertama kepada Ali bin Abi Thalib, wasiat Nabi Muhammad di dalam bab wudu dan sholat, yaitu hai Ali, sempurnakanlah wudu. Sempurnakanlah wudu. Kenapa? Fa innahu syatrul iman. Sesungguhnya menyempurnakan wudu itu separuh daripada iman. Separuh iman menyempurnakan wudu. Kemudian fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'. Ketika kamu berwudu, janganlah kamu membuang-buang air. Janganlah kamu memboroskan air. Jangan kamu melewati batas dalam menggunakan air. Artinya jangan boros ketika menggunakan air. Itu ketika wudu. Fa idza faragta min tuhrin. Maka ketika kamu itu sudah selesai wudunya, sudah selesai sucinya, faqra, bacalah surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Berapa kali? Asyara marrat, 10 kali. Lalu kalau misalnya kita baca hal itu, yufarrijullahu hammak, maka Allah menghilangkan segala susah-susahmu, kata beliau, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi seseorang yang kesusahan, yang kalian memiliki kesusahan, susah, ya, ada masalah, susah, sakit hati, ya, susah hidup kalian, maka Allah akan hilangkan kesusahan kalian itu ketika kalian setelah selesai wudu, kalian membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali. Selesai wudu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. 10 kali selesai wudu. Kalau misalnya ke diri kalian susah, ya susah, yang sakit hati baru diputusin, sakit hati kepikiran, ya kan? Bagaimana caranya? Ya ini, baca ini. Insya Allah kesusahan-kesusahan kita dihilangkan oleh Allah. Ya Ali, hai Ali. Wasiat yang kedua. Idza faragta ing dalam nalikane rampung sira minat thaharati saking sesuci. Fakhudh mongko ngalapo sira ma'an ing banyu. Wamsah lan ngusapo sira biadaika kelawan tangan loro sira raqabataka ing gulu sira. Wa qul lan ngucapo sira subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya artikan ya. Wa qul lan ngucapo sira subhanaka kelawan maha sucine Tuhan. Allahumma duh Allah wa bihamdika lan kelawan muji ing panjenengan. Asyhadu naksani ingsun an ing sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illa anta angin panjenengan wahdaka hale dewene panjenengan la syarika ora ana sekuton iku maujud laka kedue panjenengan astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun ka ing panjenengan wa atubu lan taubat ingsun ilaika maring panjenengan tsummanzur mongko nuli ningalono sira ilal ardi maring bumi wa kullan ngucapo sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Asyhadu nyakseni ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad abduka iku kawulane panjenengan wa rasuluka lan utusane panjenengan. Fa inna man qala hadza mongko sak temene wong qala kang ngucap sapa man hadza ing ikilah donga ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Ghafara mongko ngapura Allahu sapa Allah lahu maring man kulla shaghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Maksudnya ketika selesai wudu, idza faragta minat thaharah, ketika selesai wudu, fakhudh ma'an, ambillah air, wamsah biyadaika raqabatak. Kemudian kalian basuh itu leher-leher kalian. Selesai ambil wudu, selesai baca doa wudu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ambil air. Maksudnya bukan ambil air diwadahin pakai tangan, tapi ambil air cukup basahkan telapak tangan kalian, kemudian diusapkan ke leher. Diusapkan ke leher. Ketika mengusap leher itu doanya subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kemudian baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah itu, setelah membasuh leher, ya, kemudian kita memandang pada bumi, ya. Bumi kita melihat bawah, kemudian ucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Maka kata Rasulullah, fa inna man qala hadza, siapapun yang membaca doa ini, ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin, maka Allah mengampuni segala dosa-dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Ya. Jadi seperti itu. Setelah berwudu, ambil air, usapkan ke leher sambil membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian memandang ke bawah. Kemudian baca doa ketika menghadap ke bawah, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Barang siapa yang membaca doa ini setelah berwudu sambil mengusap lehernya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Ya Ali, hai Ali,
innal malaikata sak temene malaikat yastaghfiruna iku nyuwunake ngapura sapa malaikat lil insani maring menungso madama ala taharatin ing dalam selagine langgeng sapa insan ala taharatin ing atase tingkah suci walam yahdats lan ora hadats sapa insan. Nasihat selanjutnya Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, yuhai Ali, innal malaikata sesungguhnya malaikat itu memintakan ampun memintakan ampun untuk manusia selama manusia itu dalam keadaan suci dan tidak berhadas. Artinya apa? Selama kita itu punya wudu, selama kita itu dalam keadaan suci, punya wudu, maka selama kita punya wudu, malaikat itu memintakan ampun, membacakan istighfar untuk kita kepada Allah. Jadi kalau misalnya kalian punya wudu mulai dari maghrib sampai isya, berarti selama 1 jam itu, selama maghrib sampai isya, kalian dimintakan ampunan oleh malaikat. Ya Allah, ampunilah orang ini yang punya wudu. Ampunilah orang ini yang punya wudu. Ketika kalian sudah batal wudunya, maka malaikat berhenti untuk membacakan istighfar, untuk memintakan ampunan kepada Allah. Kan enak. Kita yang mau baca istighfar aja kadang malas. Ya. Maka bagaimana caranya? Ambil wudu walaupun nggak sholat. Walaupun kita nggak sholat, walaupun kita nggak ngaji, tetap kita dalam keadaan punya wudu. Coba kita kalau dihitung kita punya wudu mulai dari maghrib sampai sekarang tetap punya wudu. Saya tetap punya wudu. Maka ketika ambil wudu tadi mulai dari maghrib sampai sekarang, berarti malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Kalau malaikat yang memintakan ampun, ya, insya Allah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat suci. Malaikat tidak ada malaikat yang bermaksiat. Tidak ada malaikat yang bermaksiat. Tapi manusia yang bermaksiat. Makanya manusia itu banyak dosa. Ya, dimintakan ampunan oleh malaikat. Ya Ali, yuhai Ali. Man iktasala yaumal jum'ah. Man utawi sapane wong iktasala iku lamun adus sapa man. Yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat, ghafara mongko ngapura Allahu sapa Allah lahu maring man ma ing dosa bainal jum'ati ing dalam antarane dina Jumat ilal jum'ati maring Jumat kang weneh. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah dzalika ing mengkono-mengkono iktasal sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalam kuburane man. Wa sakulalan abot apa sawab ala mizanihi ing atase timbangan amale man. Ya, ini nasihat Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, man iktasala yaumal Jumat, barang siapa yang mandi pada hari Jumat untuk Jumatan, ya, ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah, maka Allah mengampuni dosa antara Jumat sekarang dengan Jumat yang akan datang. Jadi barang siapa misalnya kita mandi pada hari Jumat sebelum Jumatan, karena mau Jumatan mandi, ya, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita dari Jumat sekarang ke Jumat yang akan datang. Ya. Kemudian Allah jadikan pahala kita itu, pahala mandi tadi itu menjadi pahala nanti di kuburan kita. Allah menjadikan apa? Mandinya kita tadi itu menjadi pahala di kuburan kita. Dan pahala tadi itu akan memberatkan terhadap timbangan amal kita nanti. Jadi ketika manusia nanti ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan, itu lebih berat yang mana? Ya, yaitu pahala mandinya kita di hari Jumat itu memberatkan timbangan amal yang baik buat kita. Ya, makanya kalau mau Jumatan usahakan mandi. Siapa yang mandi ketika hari Jumat? Mau Jumatan, mandi. Ya, mandi. Ada niatnya enggak? Ya, niatnya nawaitul ghusla liyaumil Jumat. Bukan liraf'il hadatsil akbari, karena kalian enggak berhadas. Ya. Tapi karena hari Jumat, itu menghormati hari Jumat. Jadi sebelum Jumatan kalian mandi.
Ya, kalau seseorang mandi di hari Jumat tapi gak Jumatan, ya enggak. Yang dimaksudkan di sini yaitu orang yang mandi di hari Jumat tapi untuk melakukan sholat Jumat. Mandi walaupun 10 kali hari Jumat tapi gak Jumatan, ya tetap tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Ya, jadi mandi aja dapat pahala. Dan pahala itu nanti akan diberikan ketika ada di alam kubur. Dan pahala itu nanti di akhirat akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita. Jadi seperti itu. Nawaitul ghusla liyaumil Jum'at. Liyaumil Jum'at. Tapi jangan keras-keras karena kalian mandi karena kalian mandi neng kamar mandi, jangan keras-keras. Ya. Baca dalam hati itu. Niatnya itu. Ya Aliyu he Ali alaika natepono ing atase sira. Alaika bisiwak. Alaika natepono ing atase sira bisiwaki kalawan siwak. Fa fihi mongko iku ing dalam siwak arba'atun wa isyruna fadilatan utawi 24 apane keutamaane. Fadilatan keutamaane. Fiddini ing dalam agama wal badani lan badan. Siwak itu ada 24 keutamaan. Keutamaan siwak itu banyak ya. Jadi seseorang yang apabila dia itu bersiwak sebelum sholat, maka sama saja dia melakukan 70 sholat tanpa siwak. Tanpa siwak. Tahu siwak? Menggosok gigi. Dengan apa? Dengan kayu siwak. Kalau misalnya tidak punya kayu siwak, pakai sesuatu yang kasar. Contoh baju. Ya. Gosok giginya pakai baju. Sebelum sholat atau sebelum wudhu, ya. Makanya siwak itu termasuk sunnah-sunnah sebelum wudhu. Jadi sebelum wudhu itu disunnahkan untuk siwak dulu, bersihkan gigi dulu. Ya. Yang lebih utama pakai kayu, gitu. Kayu arok atau kayu siwak itu. Ya, bukan pakai kayu-kayu. Ya. Dah. Kenapa siwak itu? Siwak itu memiliki 24 keutamaan. Cuman dalam kitab ini tidak disebutkan. Ya. Yang sangat bermanfaat untuk badan kita. Ya. Jadi seperti itu. Ini siwak. Ya. Ya Aliyu alaika bisolati fi awqatiha wallahu ta'ala alam bisawab fa ya rabbi waffiqni.